Sige. Okay. After sa tanan nga steps, ang sunod natin imoon is yung remote desktop. Yung screen server, papalabasin natin dito sa client. So, ano hanapin? Start. So, pwedeng start, tapos type nato remote desktop. Remote desktop. Yeah, remote desktop connection. Tapos click. Tapos lalabas ang siya. Pero pag wala nga ni pagkawas pag-search niyo sa, di ba, pag-type niyo dito, tapos wala magawas ng desktop, pag-type niyo, adila siya sa Windows Accessories. Hanapan natin Windows Accessories sa Accessories. So, adi siya, remote desktop. Pag diri, magawas pag-type niyo. So, click. Tapos na. Tapos, i-type na ito dira ang aton domain. Ang domain name na ito, ano? ahs.com. Tapos, enter. Okay, so, dire ang sitwaan na ito gagamiton. More choices at dito na. More choices. Tapos, use different account. Kaninong account yung gagamitin natin? Kay administrator. Yung account na gagamitin natin. So, administrator. Tapos, password na to. css.nc2. Okay. So, then click OK. So, try natin. Kapag diri mo gana ang domain name, pwede natin i-try ang address sa natin server, ang DNS server na ito. Pwede lang natin ibutang ang DNS server. Then, adi na, click OK. Yes. Okay, nawala na yung server natin. Lumipat na dito sa ating client computer. Pero nasa na si client? Nandito pa rin si client. Dinala niya yung another screen para kay server. So, try natin i-minimize or store down na to. So, adi man ta si client computer na. Okay, adi man ta si client. So, isang tab lang dito si server manager. Andito man ta si client. Tapos, adi gihapon si server. Ano to? Okay. Ayan si server. Okay. Start. So, ayan start ni server. Adalat ang start ni client. Dito si client, dito yung server. Parehas lang yapon dito. Pag si server naman, ano mo nang pag-host dito? Si client. Okay, exit na natin dito. So, automatic, pag ilagin natin dito si server, mawara na yung dito. So, try natin maglagay si server. Control, Alt, Delete. Tapos, administrator. Tapos, si ss.nc2. Enter. Nalagay siya din. Cancel, di ba? You have been disconnected because another connection was made to the remote computer. So, okay. Magko-close na tabi. So, dito naman, start. Tapos, type remote. Ito, remote desktop connection. Okay. Butang yapon natin dira enhs.com. Then, click connect. Tapos, use another account. Kaninang account yung gagamitin natin? Either yung SIP2 or SIP2. Okay, try natin yung SIP2. SIP2 tab css.nc2. Okay, try natin pag-connect. Okay. Yes. Okay. Talagay sa computer, you must be granted allow through terminal services. css.nc2. Try natin pag-connect. Options. And fine. So, try natin sa computer. This PC, properties. Tapos, this PC, right click, properties. Tapos, change settings.
Lagyan natin administrator. Tab CSS dot okay. Okay. Then remove, allow, nakala naman siya. Tapos allow din dito. Okay. Apply. Okay. Kaya natin ulit. Connect. Use another account. Set to 1. Tapos css.nc2. Okay. Okay. Following is remote, you must be granted allow through the terminal services. Okay. Sige, start na.